ملک ایدگه دمگانی پیما تربتا هم مرچی استادانی میا استمانی روچ دارک بود. ای درگتا ضلع کیچ کالج و بچک کو جنکانی بازی وانک جہاں سلام استاد نامہ مراگش جمدارک بود. بی آر سی کالج مراگش مہمان آس کمشنر مکران طارق زیریو ایف سی ساؤتھ سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر عبداللہ ہت نودر بران گشتان قسمہ کو سوتے دروشما استادانی کرد ساڑات گڈ سران نودربر و کمشنر مکران طارق زیریہ استادانی کرد بابتا گوشت. بعض مہربانی شما ہمارا یہ موقع داتے کہ انٹرنیشنل ٹیچر ڈے کہ مرچی یا گلوبل چونے ڈے دنیا منائے نہ گائیں کہ آئی تو کا اسٹوڈنٹ یا ٹوٹل سوسائٹی وتی ٹیچرز آنا رسپیکٹ دا اور امپورٹنٹ میسیج یا امپورٹنٹ لیسن کہ یک ٹیچر یک استاد اسٹوڈنٹ آتا دات کرت کا آئی سیلیبریشن روچیں میں اپریشیٹ کرنا وتی ٹیچرز آنا تھرو آؤٹ بلوچستانی تو کا میں وتی ڈسٹرکٹ سانی تو کا کہ آئی صوب و شپ محنت اچ نوکھین جنریشن دے مروا گائیں آوتی چیزاں سکھا گائیں آ یار ایجوکیشن ملا گائیں اور آ بہتر یک اسٹوڈنٹ یک بہتر شہری جوڑ بھی ملک واسطہ صوبہ واسطہ دے ماں اسٹوڈنٹس آنا ماں ہمیں ریکویسٹ کرنا کہ وتی ٹیچر رسپیکٹ بے کنے آ گائیڈنس کہ ٹیچر شمارا داں آ یارا صبر گوں اڈاپٹ کنے اور ارکا سے کہ وتی ٹیچر گپا یا آئی ویژن 100% فالو کاں ناکام نبی ٹیچرز آنا ماں بعض اپریشیٹ کنا خاص طور ٹیچرز کے ڈیلی ڈیوٹی کنا روزانہ وتی اسکولہ کہاں بعض دور اچھے کہاں پیدل بھی کہاں مزن خرچے کنا پدا بھی سر بیاں ایگزیکٹ ٹائم تو ماں انا بعض اپریشیٹ کنا اور مرچی روچ آوانی روچ ہیں آوانی اپریسیشن روچ ہیں یک دیگر اینگل کیچے حوالے تربت ڈسٹرکٹ کے حوالے کہ میں چینل ابھی وار وار اتکا ماں چیزیں ایجیٹیشن پروٹیسٹ بھی دیستا ٹیچرز آنی تو ماں مرچی ڈی سی صاحب کے کمیٹی میں چیئرمین ہے سکندر ذیشان صاحب آئی آرا اور اے سی خالد صاحب اور اے ڈی سی صاحب آرا یہ ریکویسٹ کو تو کہ ماں کوشش کرنا کہ میں چیزیں ٹیچر کے مرچی باندر ڈسپلنری پروسیڈنگز نو آوتی لیسن منتا اور مرچی ٹیچرز ڈے رسپیکٹ میں ہمیں کوشش ہے کہ ہر چیز کی غلطی بودتا پوچھتا آئر میں اوور لک کرنا اور کل میں ٹیچرز کے اے وعدہ ڈسمس یا سسپینڈ آئر کل آنا بحال کرنا یک موقع دیا اور امید داراں کہ دے ماں آوتی ڈیوٹی ریگولرلی کہاں اور مرچی ٹیچرز ڈے حوالے ہم انشاءاللہ کل آنا بحال کرنا کی سفارش ڈی سی صاحب رکھنا اور ہمیں امید ہے کہ دے ماں آوتی ڈیوٹیز رکھنا ماں مرچی پروگرام چی باز واشاں کے ماں ٹیچرانی بارا انچو گپ جتا ہو ادا ٹاپک شیئر کو تا ٹیچرانی بھی باز محنت وارا کے مارا اولی کلاسا چے بغیر تک کے آخری وان تک ٹیچرانی محنت وارا کے ٹیچر مارا چوشیں بلائیں عہدانی سرا برانت او ای پروگرام بارا کے آئندہ انشاءاللہ یہ پروگرام بھی باز ای پروگرام چے باز میں انجوائے کو تھا درسنانا مبارک بھی اور ارچی کے ماں ٹیچر ہمارا وانیتا ہمارا یہ ادھا تک رسینتا ڈیلٹا اسکول مراگشہ نودربر و استاداں گوشت مچیما دا ڈیلٹا اسکول ٹیچرز ڈے پروگرام میں منعقد تا چوما باز انجوائے کو تا اور یما روچیں کہ دا ٹیچر نا باز عزت دیگ دیتے اور الحمدللہ میں اسٹوڈنٹس ہمارا عزت دات میں سب مرادیں ہمارے عزت دات ہمارے سجی بلائیں پروگرام میں ارینج کو ٹیچر ہے واسطہ وہ میں واسطہ بعض واشنگ اپ پہ کہ ماں ادات کرنا اور ماں پوری ایکچولی سجائیں بلوچ کو اور میں ہر چیز براتا گہارا شاں گشک لوٹیں کہ جو سر مراد صاحب ہیں اتی ٹیچرنی واسطہ سخت باز سینسیئرنگ سخت باز ریسپیکٹفلنگ اور میں واسطہ باز واشنگ اپ پہ کہ مرچی یہ بلائے روچ میں واسطہ سر مراد صاحب ارینج کو نیشنل ڈے انٹرنیشنل روچی انچو کے سجین دنیا تو کا کہ لیبر ڈے منائنک بھی وومن ڈے منائنک بھی ڈیپینڈنس ڈے بنائنک بھی ہمیں وڑا ٹیچر نے واسطہ 5 اکتوبر
5 अक्टूबर टीचरांनी इंटरनेशनल रोची आ भी मनाइनक भी तना एक मुल्क के आइन अंचुक नाम के इंटरनेशनली मनाइनक भी और बाकी सजी कंट्री या सजी मुल्क का बेचारे हाँ मनाइनक बोगाई 5 अक्टूबर और माँ भी इसे वास्ता बाल ज़्यादा जोत को था कि अंचु 76 माँ कार बेकना अंचु 76 माँ रोचा मनाई ना कि मतलब एच रदी मैथ का माँ मर्ची तो रोज शोरा गेंदे ये पेरेंट्स गेंदे ये हमें टीचर वास्ता आते हैं कि आने गुंडवा वानी लगाया माँ पैगाम ईद देख लूटिंग के टीचर अगर इंटरनेशनली रेस्पेक्ट दिया भी गया तना इंटरनेशनल रेस्पेक्ट दिया तना टीचरांनी मतलब रेस्पेक्ट दिया के नाम नहीं एदा कि यार स्टूडेंट असता टीचर आए वानी लगाया आ स्टूडेंटांनी एक बलायन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आम्ही टीचरांना अंचू रेस्पेक्ट दिसते दात कना आयन रेस्पेक्ट बिरियन मन पेसरा वशक लोटा के माँ एक नोदर बेरे चा डेल्टा स्कूल आचे मन एक नोदर बेरिये लिहाज आचे मन एक टीचर यारा बाज इज्जत दें यकी मन इज्जत मत दियाँ दरअसल पूरी दुनिया या ये टीचर्स डे मनाना भी इंटरनेशनली इस अजनानी वती फ़र्ज दी कि आवती टीचर आना इज्जत भी दियाँ अट टाइम यकी 5 अक्टूबर तना ये नहीं कि माँ वती टीचर इज्जत भी दिए इवट पे कने मारे में हक की के माँ वती टीचर हर टाइम मदद भी दिए और मारा आइनी कोमक ज़रूर रसीद चूँकि दुनिया तो का अर्च एक प्रोफेशन ही हस्ते ज़रूर एक टीचर ये बदौलत चबुता एक इंजीनियरी एक डॉक्टरी ज़रूर हमें टीचरानी बदौलत चबुता अगर आम अबूते ना मर्ची माँ एच ने था मरुची 5 अक्टूबर 2019 में टीचर्स डे बुता जो कि बाज़ जवान बुता और इसे बाबत हमारा मतलब सर मुरादा बाज़ सपोर्ट बुत में हुआ और हमारा बाज़ हौसला अफजाई को तम मर्ची ये स्टेज सर यमा ये बदौलती और बाज़ परफॉर्मेंस शर जवानी डोलिया बुता जो कि बिहाल ने भी हिचबरा BRCM मराकेशा कमिश्नर मक्कुरान तारिक जेरिया गोश्तांग दियाना गोश्त जिला कीचे 114 बरतरफ बुत्तगे अमा उस्ताद के दरमुल का नयंत कीचा मौजूदंत आजूत बहाल कनक बंत वश न्यूज़ कीच।